you civil structure kabirne kilmoni Alpha Gardens kabirne ene uchake ki di town macharo ka pulu pegu arana beru awilo kwa rege actually East African Distilleries mano go yuyu kana waragi chikar mati ka wilo kwa keno yukone kubino barawe adwong pono mama welo kupigine pono ko mango le pono tijetie ba chia bena ti musabe ano ni kara rimpegu mirne duong mada sida chako welu pegu chako bulune ki itown te yat ma cha na town ne bicharo pegu ma dia kadano wile cherte ri gangi enta no ni miri me rien bula yu pega bula tek dok lo ma te ban numero to acha ko kala ten sigri mo ma te tiri ma ga ti yu kare at an pe karno na ka karno ku boya ko mo ten sigri ne ne si ma chale ni ya bere pinya tamo wa ngo an pe ko tim kong sigri mo ma diet ma be ma ram buluri ma quality ne bene tim be dok pene ma duong cha bere pin yubu sigri ma diet ma be ma tam ni en do no ramo chupu miri jomo bino ka chamuri umpe ko bara eno pe kar mi chok ken ano ne ku boy ker pa chigri ne o pero ayu mari o ne udo ano nda ku boy ga ye mai ne na chele na ne ko pego chaka dek o kre beach ma buru tumo chano ne o tiche kan ko wa ga cha ko yupudong kakare ma be atero tent ten kar chan por bergite yat chan no tent tero ma be ma jo mer beri tent cher beri tent jo mer beri wa ga tibite yat ki beri te yat kar mati ka bulu pego ano mir padana bere dokti ka metone mer chora betie ki bia bro betie ka ga bor ki cham chan no ne a business karti ka kan chuwa mod achako medu mod akobo ka berachiel tu ko ber mukere madok ke darno yot ni o paga o romo madano ni no atamu no mera nong dong kamo madam ron namo ye mabe wa dong o pino achako dong en Alpha Gardens ma karma acha customers ma weng ma bero ko di town ko je weng mo biro o nyaw kan ma di cheng cham di cheng kidong ga nam o tiene no mar ko pong kan ma pe wache lutij bene ket ma ta per tij ni nget ga na kan tie tu toilel bot wakan nongolo tij peyot ento kar eni ano nongolo tij po bertekira no lo tij ma gitiu dara bor isipt ma odiku da bor gi chako gi diku kele gi ko cha bor sip mario ke kwan cha bor gi ko cha pa gi wa ti di wodo titi jo mede ku mano ni o para o miakero no bino ka ya po recreation garden germa we po me be
ene kar ma achako bulupego dan mukero tamni engineer peram dagol bulupego so mukero gichobe ga jerry ni engineer dagol bulupego eno an papa eno piano no ni business ma bad da atiga kelu chene ber ma be loy wa dukan mukene wa ga mede gitichi eno ni business pichi enu ne me bulupe garni uluo du diru ma pool ma binu ga nam bor kan ka cham pu ga nam wa ga don karma no ke ko amro du bertie ka kan pu bernu pong ma tek ma de kilu diru ma pat ma ga binu ga nam kan to ko nya be ki dongo kan lo ke kumaguma kidong jimmi ma konyo namu mano bo beri plan wa ene turu ki miel kwaro mano plan na bero tie ma takare da wero mara wero po mara kuma wero yubu aguma cultural festival kan ma pong ma tek ma da lo dar ma pol ma da ma watin pudi jo ma be mo na ana aguma program eno ni pur ke pa ma hala dia ta bi bu gire wena ana way pur dong ma na gen ma do ber ka yele wata to al ka kayre ni lokka ko ngom enni chuñ me nyego o donyo chuñ lo lodge my district kan ku ta ko yela pi ngom eni ci ku yela ko e watin ku rati e mano ke mer ki kwanyo ko ni o eni ka ngom me ba peje o ka eni ngom me gera ngo ana ko tem ko e ku rati e da ga gen per bi mere ke beri luen mo ber ka eni o mene wa pa ko tich kong wa lor ka nyo ko bo da ko etam e ka nyo no petine e duiro bi no ere ka kan cheno no petine do wa ko bo ticho e ti ta ka chen kuna bo ko town ni business garber ka wot business ber ka wot be no wati mo ke at ma mega mati tam ka chen ma dan bionu ngera mo be tiyo ana madong mata ka to alba kumbe dong tiyo ne lok me corona ben corona fu mo de ko to fu ching dano ko chen pere podano yinyo yume ko ke kan ta chu wero clientele ba do tiri mata ma botika chana kumberi kai ne gilwone garden pe yero dan wen dul ma pat ge bino jama dero jama teno via sara lo tiji office ngogi wen ge bino pen kai ne la ngan man bino yer kon ka mi re bedie jo man bino yer kon ngi bedie ci ramadan ma ka dul wen kon no ginna wan pe wa meru nyepone ene lu teno kwan po mer nye pelutien kwan kan la tien ka lu nyurne oro binu wilo kong nu ba ber man ya dan lu nyurne oro ci binu wilo ci rem ko do ko gang ento dul lak mo ker ne wen wa jorgi tok gen ben wen gi binu eni garden no mero bere cultural recreation center kama tichkwaro ma chuli karamo punyu na ye ki nanu na ye ki dong bene
chunywa tie ni o roma waram lungo dul ma pat ma ak wako ma chuli ma kelo ge ka nyoto culture gi idar ma eni pebene no mer ko juno gi ka kenyu no ka twere ker ma kar wako lu mu kene no chunywa tie me kupegi yoni anu wako ubin ka center ma kero nam ye ma pa da mi pokung ngai bene ki luak ma bin kan an ilogada a choma kum business tene ano mega ki doktich ngechieni miero ma chiel kong ibed la lew kaber ma ini bicha ko yene mere yupok ma be obed maleng ijemi tichi me obed maleng it nong joma dong tiki ngech buluriu kidong biasa wen work kalam kama kap in biasa mo ken ka in pe ma kalam sibiana char berbenyo to mer bir ngat ma ul mangeu ma kalam chon re ko diong mabe work business yanu dam pol joma kumberi ka bulu pego itam sit me guleni woki chiya kan kuno training gi bara bino gi tiyu bara training ana konyi gi mecher ka chakune mukai na bino gi tiyu bara training gen nok char mo chakmo wa kumberi kai war around Gulu City no ka ber ma pol kuma gi bulu yo pego joma pe gwa standard ku poro jomu gwa standard giti ka metani gen business eni an yana tigi mirichon me gwa kapoyo ento ken me chakone bero takira niyo paga la kwara aten panyara kar mutiyo university waji ke menani ene mero chakku gwa kapoyo ci wo yelle bo yabu ire wo at en yo mabe chakku gwa kapoyo eno o karmo no ne gwa kapoyo do lo yego ci cer wego san kirno tikere mirchonni akwani tichi enda me de kranyim ma en men la kware en ma tie kum ber kanyi ubino ko nya don ki ngo ki kupu ne cer malo garden en yuak mad makai wajine cer kampalero ngar mo keri block mai no di city kan keri bore mai no di city kan keri alpha gardens bo yele mo pelo gen pepe pegel woni alpha gardens woni gampalero male na anene kito nga do mer talo ode ket magdu danu do jomu kan timo ki offices wa ge gochim bara mi oregi parom to te ba kamagan ti office nyo kama kanamo kan giti ko chal bor par tergi na matima ma ti yukere pol kare ene jero abera rio abich achela bero abichel achela bichel Wakan tumu yor dada man kumbe bicha pa stock makitedu ti udiku do tumu do ario eni so gimano wan watimo aki tiko kikachani we hodongwi metane do tumu ya nune kawa pelu kan ka dongi rugo pelu kan mat noti yak mot
Yiru bedo pe ye. So kama chikany kongi kero eni kany. Ka dong eni do chiako chia wa kobo dok kon kany wa kwanyo mo kene dok wa pero kenyo. Wakine ma customer biro ni dek no timaliet no chiak mo chwing maber. Eni dong chane ni pe oromo chamo ne ono kamete no kora chamo ipune ano kamete.